sisi wanadamu wa leo. Kusudi letu, Mungu alivyotuumba, hakutuumba ili tutende dhambi, ili tufanye mabaya chini ya jua, ili tuishi maisha ya kumchukiza. Hapana. Mungu alituumba, katuweka katika chini ya jua ili tuishi maisha matakatifu, maisha ya kumtegemea. Na ndio maana asilimia kubwa tunashindwa kufanikiwa, kwa sababu tumeshindwa kuishi na kubaki katika kusudi la Mungu. Mungu alivyomuumba Adamu, akamweka katika bustani ile ya Edeni, lengo ni kwa ajili ya kuitunza, na yeye atakula chakula ambacho Mungu mwenyewe alimwagiza ale. Kutokutii, kutokusikia, kutokubaki katika kusudi la Mungu linamsababishia Adamu shida. Ndio sisi, ndio mimi na wewe. Na kushauri ndugu yangu, jitahidi sana kubaki katika kusudi la Mungu ili uone baraka za Mungu. Yaani najiulizaga mambo mengi sana haya yanayoendelea duniani, hata nchi yetu ya Tanzania. Nashindwa kuelewa kwamba hivi kweli watu wanajua kusudi la Mungu kwa mwanadamu? Hata kama we ni kiongozi, unajua kusudi la Mungu kwako? Kwa sababu hata mamlaka inawekwa na Mungu. Chochote kinachofanyika kinawekwa na Mungu, sio kwa mpango wa mwanadamu jinsi tunavyochukulia kwamba labda kwa nguvu zangu nimepata nafasi. Hapana. Na ndio maana ukitumia njia mbadala kuwa madarakani, huwezi ukafanikiwa. Uongozi wako utakuwa na shida kabisa. Lakini ukimwambia Mungu, na kwamba Mungu, kwa sababu wewe ndio unaweka kiongozi, umenipa nafasi na fursa hii kukaa hapa nilipo, niongoze, atakupa hekima ya kuongoza watu wako. Na ndio maana Mfalme Sulemani wakati anachaguliwa kuwa mfalme, Mungu alimwambia chagua unataka nini. Angeomba chochote kile alichokuwa anahitaji katika maisha yake, lakini aliamini kwamba kile ambacho nitakiomba hakitakuwa na faida na manufaa kwangu.